Mayabong Butag, good morning. Good morning. Okay, good morning usab. Sa dili pa kita magsugod no sa tuang mga punto dinhi sa mga pangutanan nato, Representative Adyong, sir, gusto namong ipaibalo kini atong interview karon. Simultaneous broadcast kini sa 11 ka mga istasyon sa Bombo Radio ug Star FM, partikular dinhi sa Mindanao ug apil usab dinhi ang Bombo Radio Cebu sa Visayas area, no? Kini nga mga istasyon gilangkuban sa Bombo Radio Butuan, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Davao, no? Kining amo dinhi. Ug Bombo Radio Gensan, Bombo Radio Coronadal, Bombo Radio Malaybalay sa Bukidnon, Star FM Cotabato, Star FM Zamboanga ug Star FM Dipolog ug ang Star FM Davao usab. Ug masundan usab kita pinaagi sa mga radio ug sa atong mga digital platforms susama sa Facebook, YouTube, TikTok ug sa Bombo mobile app. Representative Adyong, sir, karong adlaw atong isgutan ang mga nahitabo sa ika-12 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kagahapong adlaw. Aron nga masabtan pagayo sa tuang mga listeners ug viewers ang dagan sa proseso. Unang mo-shoot, Representative Adyong, sir, sa pangutana gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro, no? So atong ipasa ang linya dinha sa Bombo Radio Cagayan de Oro pinagi ni Bombo Junel Ukat alang sa pag-shoot sa unang pangutana alang kanibo Representative Adyong, sir. Bombo Radio Cagayan de Oro, please come in. Okay. Bombo Radio Cagayan de Oro, please come in. Wala pa tingali nakamata si Bombo Junel. Oo, si Bombo Junel Ukat, balikan nato yung linya. Bombo Junel, please come in. Okay, Bombo Junel? Yes, once again. Mayang buntag, Bombo Junel. Ang pangutana sa CBH, Bombo Radio Cagayan de Oro, unsa ang labing mahinungdanong ebidensya nga migawas sa Day 12 sa impeachment trial, labi na sa testimonya ni prosecution witness Attorney Roderick Wamel. Well, ang kanang kuan, ang mga utilization report, ang gawas pod, ang mga accomplishment report, ligawas po ang mga disbursement voucher nga ang nakapirma si Vice President Sara Duterte. What it means is that si Vice President Sara Duterte was the one really calling the shot, di ba? So makita nato dito sa disbursement voucher, apil na ang physical and financial plan, siya gud ang nag-aproba. Ang tanan nga context dito, makita nimo dito sa financial and physical plan, para sa mga individual nga mga kuan, mga programa, iyan ang gi-approve. It means to say nga money ang basis para makagawas o mag-release og kanang kuan funding for the first quarter, second quarter ug third quarter nga of 2023 for the confidential funds of the Vice President, Office of the Vice President. Wala pa nato wala pa nato pagsugod og kuan discussion anang first quarter, second quarter ug third quarter, last quarter at third quarter sa Department of Education kay si Mr. Wamil dili naman siya ang state auditor sa ICFAO kay kuan murag na transfer siya sa lain nga division. So ang na-establish nato dito kay from the approval of the fiscal and financial plan down to the disbursement voucher, accomplishment report and liquidation report, si VP Sara po ang nag-aproba. So whatever are the discrepancies in the records, no, as a matter of COA assessing this liquidation, auditing this liquidation reports and accomplishment reports, to a point where si Mr. Wamil naobserbahan niya ang mga discrepancies nga naay mga uban dito nga dili pwede unta, no, violative dito sa joint circular nga kung purchase of information to siya or reward, dili unta ka mag-reward og mga tambal og mga lain-lain nga butang kay wala man dito sa ilang enumerated criteria or requirements aron magamit nimo ang confidential funds insofar as purchase of information in reward is concerned. Mao na ang basihan kung nga no naggawas sila og audit observation memorandum up to the point na nag-release sila og notice of suspension. So before the notice of suspension, nasa 15 days araw ng Vice President, Office of the Vice President
makahatag sila og mga dokumento na kinahanglan aron maliquidate ng maayo ang ilang paggasto sa confidential funds. So after 15 days wala pud sila nakahatag og mga necessary documents aron ang COA makaingon nga it was implemented and utilized according to joint circular. So moto ang atong na-establish ni Mr. Wamil as the state auditor, the one that was auditing the confidential funds for the first, second, and third quarter of 2023, having been observed that all these documents have signed by one and only person, ang Vice President Sara Duterte. Okay. Sige, daghang salamat Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat. Gikan diha sa Bombo Radio Cagayan de Oro, tabo kita. Representative Adyong sir dito sa Bombo Radio Cebu na karon sa linya si Bombo Fons Cabrillos. Bombo Fons, with your question please. Yes, maayong buntag, Representative Adyong, no? Sa nakalabay nga do ka adlaw gipakita sa testigo kung yun sa paggasto ang confidential funds sa Office of the Vice President og DepEd nga giingong wala nahisubay sa guidelines sa COA, lakip ang reward payments, operational expenses ug paggamit sa pundo alang sa tambal. Sa unsang pamaagi kini karon makapalig-on sa evidences prosecution batok sa Vice Presidente Representative Adyong? Well, very clear, no? Kung dili siya pwede, di sila compliant, ang paggamit aning confidential funds, kung dili compliant sa joint circular, klaro kaayo that there was really an attempt not to follow. So ang ato nang gisugdan diri from the starting from the day when the confidential funds was opened in the discussion under Article 1, makita nato kung how the confidential funds was misused, no? Kaya naman dito sa joint circular, kung dili gyud ka mag-rely dito sa joint circular, you don't follow the joint circular, there's already the prima facie presumption of misuse of the confidential funds. Kining confidential funds, dili ini, yes, we agree that this is confidential by nature, pero dili ini discretionary fund. Dili ni pareha sa kanang mga regular na MOOE, monthly operating expenses, wherein nakapartner na gyud siya every month, every quarterly na gyud kay panggasto sa pag-maintain nimo sa imong opisina. That's a regular fund. But the confidential funds, though it is confidential by nature, dili ini siya discretionary. It's still a conditional funding source. Kay naman kay joint circular to follow. So kung dili nimo ma-follow ang joint circular, klaro no kaayo nga nagyud according to the joint circular and other COA rulings, nagyud presumption of misuse. The only way you can actually address or debunk that presumption of misuse is for the agency to provide the necessary documents. So nakitaan man nato starting from AOM, the audit observation memorandum, they were given 15 days up to the point where the notice of suspension was issued. Dili ang notice of suspension, ma-issue man na siya kung still after 15 days wala gid ka nag-submit og mga necessary documents. So ibig sabihin, insufficient pagyapon ang imong gi-submit ng mga documents proving that the utilization, implementation of the confidential funds is not sufficiently complied with the joint circular. So up to the point na natay disallowance, notice of disallowance, in fact, naghatag na o nag-release na ang COGFAO after the appeal of the Office of the Vice President for a review, gi-deny nila ang iyang appeal. Kay up to now, kinanglan nyo good ihatag. Wala na siya nakahatag mga backing, documentary attachments to a point na kinahanglan good niya i-restitute. It means to say na kinahanglan niya ibalik ang amount na wala niya gikuan implementa according to the joint circular, which is basically a clear violation of the COA ruling. So mao na ang atong kuan, simple man ang kuan, ang atong pangutahan na unta, no? Kung klaro gyud nga maayo ang iyang gipang-implement diri sa iyang confidential funds, dili na unta problema mag-submit og mga kuan attachment. Say for example, kung naa sila diya sa first and second quarter na 10 million allocation for travel. Okay naman na mag-travel ka diha kay you have to build intelligence gathering. So kinanglan you have to move around the country.
pananglitan na siya programa dito na community participation. So if ever na sila'y na pinpoint na kuan na school na nay NPA infiltration, sumuatot sila dito sa isa ka lugar and then they will use these travel expenses. Allotted 10 million. Pero ang problema, up to now, wala gid sila nakahatag og mga ticket. Kung ang ilang gisakyan ay eroplano, kung isakay sila og bus, kung isakay sila og roro, mga barko, wala gid sila nahatag, wala sila nakahatag og mga ticket. So unsa ni mo pag-liquidate ana? Kwarta man na sa tao, di mo na personal nga kwarta. Kwarta man na sa kuan sa public, no? So of course, the auditors would really need to secure the attachments, no? Invoice, receipts, so that they can actually determine nga kining 10 million na quarterly for travel expenses was actually used for the very purpose of having your employees or your agents for that matter travel around the country so that they can do this program according to your submitted fiscal financial plan na iyang gipirmahan, iyang gi-attest ug iyang igyapog ba. Okay, Bombo Radio Cebu, sige, with your follow-up question. Bombo Radio Cebu, please, with your follow-up question, Bombo Phones. Yes po. Kini karon Representative Adyong, gumikan kay mga documentary documents lang ang nakita karon sa Article 1. Posible pa ba nga ang prosecution mo pakita o mo presentar og smoking gun testimony sama sa mga personalidad sama ni Colonel Lachica or Madriaga para mas mopalig-on or mo corroborate ni ining mga dokumento nga gipakita sa COA? Well, these are issues nga kinahanglan i-decidean, no? Wala pa nato wala pa nag-discuss, wala pa tingali pa naka-arrive into kung unsaon ang strategy sa prosecution. Pero natay mga reserve witnesses, gihatagan man ang korte, ang both panels na sila'y leeway to request for a subpoena for a reserve witness. So wa pa ta diya nga stage. Let's take this discussion under Article 1 one step at a time, no? Pero the documents that have already provided by Attorney Wamil are already smoking guns. Kay ang atong gi-test dire kay ang conduct and fitness of the Vice President. Remember these funds, again, I'm going back to my previous statement. Though it is a confidential funds, but it is also a conditional fund. Dili ini ka nang ihatag sa imo with a full blanket authority nga kung saan man nimo ang paggamit, pwede ni namo na magamit because if it is a confidential by nature. Kung kita mga sa publiko, pwede kita nga dili na kabalo kung saan nila ning confidential funds because you have to also ensure the security of your informants, di ba? Kay at risk ba na sila? Imagine you are infiltrating a organized, say for example, organized criminal syndicate or organized criminal groups. Ang sa programa nga isa sa mga na-identify under the fiscal and financial plan ng OVP kay to clean up potential infiltration of NPA insurgents in our schools, diba? Mao na ang ilang gi-submit sa COA. Pero the problem is that ang mga documents nga gipanghatag nila to liquidate this, including accomplishment report, kay wala nila na justify ang paggamit, paggasta, no? Aning confidential funds. So that in a way is already for us a smoking gun because there's really that principle under our constitution na kinahanglan ang paggamit o pag-utilize sa mga pondo, kinahanglan gyud in full disclosure when it comes to auditing process. Kay dili na po pwede nga dili ka maghatag og mga lain-lain nga mga dokumento in attachment aron dili mo ma-audit ang imong gipagasta nga mga na budget sa imong agency, sa imong opisina which is in fact used purposely to advance the interests of the public. In the case of the confidential funds requested by the OVP, in line with the interest of the public for peace and order. So unsa iyang na-establish diha, unsa iyang na-accomplish.
So makaingon ka na accomplish na nimo ang imong programa kung nagyud kay tinuod nga mga dokumento ipanghatag sa COA to prove that you have given enough reward for individuals whose names are Mary Grace Piatos, Miko Harina, kinsa pa dito si Andilim, kana mga mga ngalan pananglitan, okay, assuming without conceding that these are code names or aliases in order to protect their identity, dili pwede na iprotektahan pud nimo ang ilang identity sa COA. Kinahanglan na ang COA kabalo sila nga tinuod ning mga tao. Right, so nagyud na sa napud na sa joint circular ang instruction kung unsaon nimo ang pag-reveal sa COA sa true identity sa mga informant. So I think these are all smoking guns because we are talking here of the public funds being presumably misused according to the joint circular because they have not satisfactorily and sufficiently provided the attachment necessary for the Commission on Audit to prove that the confidential funds have been utilized properly according to the joint circular. Salamat, Bombo Radio Cebu, no? Bombo Fons Cabarillos. Down sa tuang unahing pangutana, gagikan dito sa Cebu, Representative Adjong Sir, balik kita din sa Mindanao, particular din sa may South Cotabato area. Ay gaanda mo sab nga pangutana ang Bombo Radio Coronadal, no? Nasa linya si Bombo Bing Indaya. Bombo Bing, with your question. Representative Adyong, diri Dahil buntag! Yes, gahapon sumala sa testigo ang kakulang o kawaray husto nga liquidation of supporting documents maghimo og presumption nga ang public funds nagamit sa personal nga paggasto. So si Private Prosecutor Attorney Lorna Gabunan niingon nga dili kini prima facie evidence kundi usa ka scam sa imong legal po nga panglantaw niini. Unsa ang gibug-aton niini ug unsa ang mensahe nga gustong ipaabot sa prosecution? Pinaagi niining testimonya, Representative Adyong. Well, I think Attorney Capon was coming from a position where nasa yung mga anak niya, mo na iyang pag-describe unsa scam. Pananglitan na kay anak nangayos siya og kanang extra money apart from sa mga allowance, monthly allowance, nangayos siya og extra money kay ang rason kay iyan ang gamiton aron makapalit siya og mga butang-butang sa eskwelahan, no? And then later on nakabalo ka nga wala niya gigamit properly, wala niya gipalit ang mga gusto niya ipalit aron sa iyang sa school kay ang gigamit niya lain ang pud ang iyang gigamit with the extra na money. So ang understanding and common sense, no, according to Attorney Capunan, this is clearly a scam, no? In Tagalog, ang pag-trace diha kay nabudol. Mo gamiton man nato na everyday. Nabudol man ko, na scam man ko, inana ba kay naghatag ka kwarta sa isa ka tawo na nangayo nga promising you nga nasa ihatag balik, di ba? So the point that Attorney Capunan was making is that the mere fact, the fact that you have given this money to the person, ang iyang example kay anak daw, no? For example, sa parental relationship between a parent and a child, the fact that you have given this money to the other person, other individual, proves that you have trusted or you have trust in that person. So mao na ang iyang position. Now, when the trust is broken, in the simple ordinary language, ang iyang pag-describe ato kay scam, no? So mindset na gusto ipaabot sa ato, explanation ang ipaabot sa ato ni Attorney Capunan. Attorney Capunan may be a lawyer, but she is also a citizen of this country. She is also a taxpayer, and she is also a mother and a grandmother. So she really feels deeply about this issue of not be able to satisfactorily handle the confidential funds properly, which was entrusted to the Vice President. We are talking here of 612.5 million taxpayers' money. Though it is confidential, it is also conditional. So the condition that was set there is being under the joint circular
is precisely reflected in this document to prove that you as a public officer has to maintain trust by the agency, trust by the people, trust given to you by the people, by not violating, no, this joint circular. So sige tagbalik dito sa joint circular kay maun man ni ang guideline, no, gamo ni ang guideline for us to be able to say nga na-gyud violation, no, na nahitabo while the confidential funds was being implemented. So I think that is the common understanding that the people or Attorney Kapunan wants to convey to the public nga using our ordinary experience, no, kung kita maghatag tag kwarta with the agreement na kini nga individual mo balik ang ang kining individual nga nangayo og kwarta nagyud say paliton aron makadugan sa atong mas maayo nga kinabuhi, for example, right? That's services, that's public service. Pero at the end kita man ng unta nga serbisyuhan, wala gyud ni balik ang serbisyo maayo according to what we have agreed. So mao to ang very ordinary explanation nga in the word that was that the Attorney Kapunan used, no. Okay, again, though siya isa siya sa mga prosecutors, she already experienced, I think, no. She already had experience na nabudol siya o na-scam siya, no. So kabalo gyud siya sa unsay mga feelings sa isa ka ordinaryo nga individual, ordinaryo nga citizens sa Pilipinas nga not receiving the exact services that was entrusted to a public officer with the amounting to let's say 612.5 million pesos. So she was saying that as an ordinary Filipino who felt betrayed. Sige. Okay, daghang salamat Bombo Radio Coronadal, Bombo Bing Indaya. Ang representative si Alonto Adyong, sir. Daghang kayong salamat usab ha sa imong panahon o sa paghatag usab sa imong mga pagsabot no sa dagan sa ika-12 nga adlaw sa pagtaral sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte kagahapon adlaw. Thank you so much. Ayong, thank you very much. Daghang salamat sa imbitasyon. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nakoy makita na nakakumbong diha o nakahijab. Sister diha. Yeah, maraming salamat. Daghang salamat. Maayong buntag kaninyo. Star Zamboanga. Star FM Zamboanga na Representative Adyong. Okay. Sige. Okay, daghang salamat ha, Representative Zia Lodto Adyong, ang representante diya sa unang distrito. Inyong nabati ha, mga pinalanggang tigpaminawan, ha, ang atog Mindanao-wide link up, no? Uban, Bombo Radio Cebu, nonot, nganing ato pong pagkuha og